الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه
يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لمن كلاب بلا كفوني نيني sekere belebele ye sekere min tuma dɔn ne ni e b'a dɔn mɛ an t'a nafa dɔn. Anw ne jɔrɔni mɛ, anw ne hamini mɛ, anw ne ka miiriyaw ka bon ka tɛmɛ an yɛrɛ kan. Nous sommes tous souciés, nous avons des sérieux problèmes. Nous sommes stressés, ça ne va pas du tout. Je sais qu'en commençant par moi-même, et vous qui m'écoutez, nous sommes tous peut-être nous avons un peu de problèmes. Ça ne va pas dans les couples. L'homme n'est pas à l'aise dans son propre mariage. La femme aussi n'est pas du tout à l'aise dans son propre mariage. Les gens sont tellement remplis de problèmes. Qu'est-ce que l'islam nous dit comme solution? Les imams, chaque fois ils sont appelés, les problèmes sont toujours exposés. Ça ne va pas du tout. Niye jorona ko belebele ye bi dusukun toroni me bi kosebe niye lutigi mafle a toroni me bi aka demaya chema niye muso mafle a yere fana toroni me bi kosebe aka furu konona la minu yere ma furu ke folo olu yere slani me o toroni me ni anw yere fana ye furu ke min keni me ka furu ke la usoro eske ni nyongona tena anw soro minu yɛrɛ fana bɛ furu kɔnɔ n'i y'olu yɛrɛ mafilɛ bi a caman na an bɛ majorité le ta min ka ca an bɛ kuma ka bɛn o de ma tuya na bi dusukun kumuni bɛ bi dusukun tɔɔrɔni yɛrɛ mais ni silamɛya yɛrɛ ye nin situation ɲɔgɔnna la nin problème sugu nana ka na wara k'a kɛ adamaden kan c'est vrai i ye weleli kɛ i ma sabari la duwawu k'i yɛrɛ ye o kuma sugu le bɛ f'i ye waati bɛɛ quand ça ne va pas. Quand tu appelles un guide, un imam, il peut te conseiller en te disant oui, il faut toujours rester en contact avec Dieu. C'est vrai, faire beaucoup de toi. C'est vrai, il t'a donné un bon conseil. Mais jusqu'à là, les problèmes ne font qu'augmenter. Mais quelle est la meilleure solution aujourd'hui pour nous débarrasser de tous ces soucis-là? Inch'Allah, aujourd'hui, nous avons le Saint-Coran avec nous cette nuit-là, Inch'Allah. On va vivre cette nuit avec le Saint-Coran. Chers parents, chers frères et sœurs en Allah subhanahu wa ta'ala, nous sommes tous aujourd'hui, quand je parle de tous, c'est la majorité, toujours nous prenons. Bi alala dusukun toroni me. Ni ye weleli kɛ, ni ye maa min wele k'i ka problème fɔ a ye, ni min yɛrɛ kɛla mɔgɔ ɲuman ye, o b'i dusu suma k'i masabari ka ban fana k'i ye dugawu k'i yɛrɛ ye. Mais yala o, ni ne bɛ cayala o, solution tɛ kan ka sɔrɔ. Est-ce que en tant que sigi ka danfɛnw ka sɔn hɛrɛma ma filɛ le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que le prophète Muhammad ke Allah subhanahu wa ta'ala ala ma Allah ta'ala diɲɛna ka kɛwali bɛɛ ma, ala yafala cɛ min ma a yɛrɛ ma kojugu kɛ? Est-ce que dusukasi ni ɲɔgɔnna tun bɛ ala kɛra sɔrɔ wa? Est-ce que a dusu tun bɛ a tɔɔrɔ wa? Le Coran est mieux placé. Coran min nana ka na o fɔ anw ye. N'a ko sugu ɲɔgɔnna yɛrɛ ye ala kɛra sɔrɔ, ala ye mun fɔ Muhammadu ye k'a y'a ta basi n'a ye. Et je pense que la nuit là aujourd'hui, aw minnu kɛni bɛ ka lamɛnni kɛ ani ne min yɛrɛ kɛni bɛ ka kuma bi, ne ni e bɛ na an yɛrɛ madɛmɛ bi kosɛbɛ ni fura ye ni sekere ye, sekere min bɛna ka na ne ni e ka dusukasi ni ne ni e ka jɔrɔna ni ne ni e ka
comme kenime ka an sege nan tesela ka an yɛrɛ mabɔ a la n'an bɛ dame suko a la n'an wulila ni miiriya b'an na anw yɛrɛ dusu le man di an na tuma dɔ ko le kɛli la quelqu'un t'a fait du mal, il t'a détourné, il a pris ta femme, il t'insulte, il est contre tout ce que tu fais. À chaque fois, quand vous vous croisez, il te lance des injures. C'est vrai, c'est insupportable souvent, mais Allah subhanahu wa ta'ala nous donne un verset. Ce verset est destiné à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ce verset te concerne comme ce verset me concerne. Ame Qur'ana kalansunit le me wati dola aya do nam lola la ka mafle ka tasina ye kusebe. Wallahi neni ebese anka dunya la tigela ni Qur'ana aya kelempeye. Anyerete alante karamo wole ko o yande men duwula insha Allah. Ame do Qur'ana sen mamba kono Allah Ta'ala benani ekuma nyoya abeka ngani kuma kan nyasin joma Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan fu ka son herma alama chemi nyonda adotena nyona dana Allah Ta'ala ko a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadraka bima yaqulun. Certes Muhammad, je sais que ça te fait très mal les propos qui viennent des mécréants. Ça te fait du mal. C'est insupportable. Alors que Muhammad m'a tué, wala qad na'lam, ne Allah Ta'ala pardon. Annaka, ko e Muhammadu, yadiqu sadraka, iddusuku mesinka, itoro, abeke komi iddusuku nyebo iddusula, abe sinka berenka sere, ni hamin gbele yala adama dema idusuku meche chomi ikono idisi kono Allah Ta'ala ko ki idisi idusuku meke komi ayebo idisi la kabe mouma ala yere le ko kaka Mohamed, je sais que souvent ça ne va pas du tout, tu te sens pas du tout bien, ton cœur te serre. Pourquoi? Bima yaquluna, par les propos kafuru be kuma minu fonni alama kafuru bi bane alala chomi abi toro abi dimi o yere kima ku ye fatoye ado kima ke la atoye ado yere kima ko ala ko nte chume toro ya mi meke ala kara dusukuna ni wati la danfon dusuku me ala Ta'ala le bolo ala le ba don a toro ya degré be nouveau mina ala Ta'ala ko Muhammadu ne ala ba don ki dusuku mi i toro kabe muma nunu kuma kama me yalo ni ki yɛrɛ sɔrɔ ni état su ɲɔgɔnna la ni situation su ɲɔgɔnna ni ma ele min ko k'i nɛni mɛ ka bɛn i ka silamɛya baara ma ele min ko k'i tɔɔrɔni mɛ i ka société la ele min ko ala la waati bɛɛ mɔgɔ le kɛni mɛ ka i tɔɔrɔ ka sɔrɔ i tɛ kan ka maa tɔɔrɔ ni nin tɔɔrɔya fana laburula e kan muso b'a ka furu la a tɔɔrɔni mɛ a dusukun kɛni mɛ ka a tɔɔrɔ kosɛbɛ furu in na bonya tɛ bɔla cɛ yɔrɔ ka ɲɛsin a ma karama foyi tɛ bɔla cɛ yɔrɔ ka ɲɛsin a ma a yɛrɛ tɔɔrɔni mɛ nin furu la faw ni baw ka ladilikan ani silamɛw kɛni mɛ ka a masabari min kɛ o le b'a to a b'a ka furu maintenir n'o tɛ tɔɔrɔya min bɛ muso dɔw kan ka furu la n'i y'a o dusukun bɔ k'a yɛrɛ an na ni dusukun wulenna tellement a yɛrɛ sinna ka f'i b'i kali k'a fɔ ko charbon don, ça ne va pas du tout. Souvent si vous retrouvez dans ce genre de situation, Allah subhanahu wa ta'ala, il interpelle qui? Son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, si tu te retrouves dans cette situation, quand ça ne va pas du tout, Allah ta'ala ma qui est à mourir fait, il est à jotiri fait, il est à furabola fait, Allah ta'ala ben une solution de dire Muhammadu ma, ni solution yere le neni awka sujet ye bi. Ne danima la ka foko ye toroni me, iya fonye ma foye, ne pardon ka foko ne toroni me, nya fuye ma fuye. Dunia bi adamado ne toroni me bi, minu yere fanas beni toroya la ole fanga kabo. Mais la solution, le Saint-Coran est mieux placé pour nous délivrer. Le Saint-Coran est mieux placé pour nous guider vers cette lumière que tout le monde entend. Bébé ni lumière me makona, Allah Ta'ala ko Muhammadu ma. Ni yere yeni situation nyona la, fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin. Amma comme munani ayala,
mbalmao ja sujudu ye secret belebele adamado nyina ni secret minko. Quand ça ne va pas, Allah subhanahu wa ta'ala nous invite de se mettre en état de prosternation, d'être en sujud. Karamonche kana borni nukuma ede modo dusuka sinimelo koko ye sujudu ke muna sujudu yere kadi ala wa wala mamanda ni ala sona ala benana kana ni kuma fonne ni eye sisen neni e yan tolomalo ala kosebe ala ko muhammadu ma ni ya ye ka fo ki dusu yi toro o kam mana kan no kan nin kan o be kan islamaya jasi ka islamaya neni wala manunu be kan toro ya lasi ima ni dusu kun yi toro ala ko fasabbih bihamdi rabbik senignali ke Allah Ta'ala tanula iti Allah Ta'ala ye Allah Ta'ala to senya ye banka tanu fasabbih subhanallah. Quand ça ne va pas, tu es assis seul comme ça, répète toujours subhanallah subhanallah alhamdulillah subhanallah alhamdulillah. Le fait que iddusu kasinimi kono atoronimi kon iddusu toronime subhanallah alhamdulillah subhanallah alhamdulillah abena kana ni toroya affaibli idusukuna mais min yere kabuna be Allah Ta'ala koko wa kun mina sajidina memi fiye Muhammadu yi yere yesujudu benaw chema subhanallah. Islamo bi an kani me ka tolun kewali min nabi ni kewali beye ode sujudu ye sujudu yere munye ni sujudu yere nafa bonya Allah Ta'ala yoro fa ya fa ka cidenye ko ni torola ni dusu kasila ne Allah Ta'ala ye fe ye sujudu be ne Allah Ta'ala muna kira ko hadisa la sallallahu alayhi wa sallam anya ka hadisa la me akodi ko Allah Ta'ala ka jon aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbih wa huwa sajid wati mina adamaden kasuru Allah Ta'ala la ni wati beye al ni dusu kasini meteria yo okejona Allah Ta'ala be dusu kasi bika ni adamaden ka sujudu be Allah Ta'ala wati mi I kasuru Allah Ta'ala la o wati la katno wati beka anyetani nukuma dondoni. Quelqu'un il est là, ça ne va pas, et tu dis à cette personne de se prosterner et de prier pour Dieu, mais il va te dire mais est-ce que ça va chez toi? Et pourtant il oublie que lorsqu'il va se mettre en état de prosternation, il sera plus proche de son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Ses vœux, ses invocations, ses demandes seront exaucées sans problème. Subhanallah. Allah karako sallallahu alayhi wa sallam. Aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbihi wa huwa sajid. Ko adamaden ka surunya min ka surun Allah Ta'ala la kateme surunya beka ni yere ya bonda kono ikana manyini ngalike adon ka fo ki ka surun Allah la ni wati no ni torani ni wati e Allah Ta'ala bi ni mafleni hina maflelile dusukasi mi mika Allah bi na ni dusukasi wuli kabo ika ni adamaden ye sujudu be wati mina cho wati le ika surun Allah Ta'ala la donc Allah kara sallallahu alayhi wa sallama Abu Huraira beni hadisa lakali kabo ala kira kuma kan yoro sallallahu alaihi wasallam afawni ambaw ne ya fosi se ngoni neni edusu kasini me mo Allah Ta'ala be mi fo Muhammadu ye abo nyona le fo neni eye fasabbih bihamdi rabbik akoni wakun mina sajidina ko Muhammadu sujudu be ne Allah Ta'ala a mbalmaw ni kuma kan lamenin ko fe neni ebolo solution mara so neni e ka problème la nanya bla abla nyoro nyumana nanya bla bondala Allah Ta'ala ya ka cidem belebele wole ka bla bonda mina Allah Ta'ala ko wala qad na'lamu annaka yadhiqu sadraka bima yaqulun ne Allah Ta'ala ba don ko sabe ko Muhammadu toroya min lanimi dusukuna idusukun toroni mi kono nyami ka benunu ka mana kamba bima yaquluna fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin wa kun minas sajidin. Muhammadu iyere yes sujudu be na uchama ala yere be Muhammadu nyamariale ni barala sujudu be doro solution be na kabo Allah Ta'ala yoro sans problème subhanallah afaw ani ambaw Allah Ta'ala masasetigi abena sujudu na fa belebele do kofoneni eye Qur'an kono sise an ma fo mamunu man ka wati la ko waliyu an ye an nenke ka munu ke waliyu ka soro alama certificat di amma ka chete ni certificat ka bon meleka yoro ka adama den yete doron ka fo ko waliyu
ole an ka dala baro ye an ma fo ma minu ma ko waliju ni ya keme lalo mo mi ye waliju ya la a keme chema nta fo ngo mo kelende ali mo morso te waliju ya chema an me ma minu ka waliju ye ni an ka maw korola an ka karamo baw an me sinka uluta ko bla walu ya bondala walu ye munye Allahu Ta'ala teru Allahu Ta'ala diyanemo ni ye gundo ye kabo Allahu Ta'ala yere yoro ka laburi anaka ateruka e yere be ma do ye wati do la ko ala sosolale kasor o kadi Allahu Ta'ala e katme ma min sirini me aw bolobona naw ye masri belebele bla kan kaye aw ka karamo bay Allahu Ta'ala diyanemo o koso waluya ka fo mogoma ni be ni kuma fo innenka ye ni kuma la munumunu kanya de mo koroba temenu ya fo he ni walijule walijuya ye koye abe famima arabu kana ko awliya waliyu wole Allahu Ta'ala teru ni Allahu ta me ala le ka file ina kwa le terile ni wa ala le ya fo eye ko ale ka walijule te wa mo gundo ko le secret de ele ma secret mi lon ala ka secret mi lon ebe sinko tatu doron ko fo mo ma loni kala haklima be maso kuma sugu ni yere fo luma ibo luke waluye alma min belebele nani minu temena imam oshika biographie la imam maliki imam shafi'i ahmad bin hanbal abu hanifa konunu tume wole o ka mo boloko wali al ni tunye o ka sokono mo tlela fadia mana olube ni korodon kadaka kuma balete ni titiri bade titiri mi yere be bo ala yere ka gundo bonda kono ebe sinta doron ko ta doron ko fo mo ma farafina ole tunye sangala an fe na fala mima waliyu o fana ma yere bla waluya sigila o ba yere bla waluya murana waluyu lete de ni yere daji tese duma na koko tu ay koko fo abebe jabi am fawni ambaw amake komi ame waliyu yala gboshila de mais aw be minu ke waliyu ye aw mason o de ma parce que oye aw yere ka waliyu fabriquer nu ye aw dawni aw miriyaw na ke walula aw ma fo ma munu ma ko waliyu ala yere mo munu tano ka be o comportement ma na yo ko fo qur'ana kono aw ndani me qur'ana kuma kanila no te chokoroba te menu kuma kan sankeme kuma kan sankeme fla kuma kan aw tambolo ko foila aw mambolo ke kuma kan mina nante fili nanta yere gbalo bunda kono ole kuma kan ka son hermay ala ya fo kuma kan mi ma ko qayyiman kuma kan dafanino kuma kan tlenino sika fo sitala kuma te bolo yoroma Allahu Ta'ala waliyu do ko fo qur'ana kono olu ye jonye wa ibadur rahman ala yara ko kone Allahu Ta'ala ka togo do be na be fama ko hina masa togo ni ne ala be nunu ko fo men togo ni ne taka akofo no ye ame sa fala ko ala ka jon me akodi rahmanu ka jon hina masa ka jon hina masa te ka jon olu ye jonye ala le be na kana olu ko fo awi wa ibadur rahman ala yere le bo lu ko fo ko lu ta ko noro ayere la olu le titiri bati wuye be muna anto fo amena yere slama am fe farafina be fo ma minu ma ko waliju ni ya kemesi yoroma boka lala mi ya waliju ya chema ni si je ne m'abuse pas alite waliju ya titiri moroso kelen soratigila waliju te dianya si ma mo ye brinka na afo ni yo ye mama la oni waliju ya chebe ko mi 100 ani dugu mo be na kana efo foli mi nyona make ala kerai be se dia na jodi ni do ye anka waliyu be mafle abe kuila abe fo ma minu ma ko waliyu farafina ki lo ko fo al no ye dia mani sani di meteso o ko son titiri la nonu yere ya yera ka fo ko oluni waliyu ya titiri kaja parce que maw yo ta ko bla place do la olu fana yo yere fana bla o place nyona la an fawni ambaw ametani qur'ana ni ko ki ma son foni ka Allahu Ta'ala kuma kan kele an dani mole la ode an ka dusturu ye ode an ka noro ye an dani mo ole la no te kuma chama me fo ani ala kuma kan te kele an yere te barakelo la an fawni ambaw Allahu Ta'ala ko wa ibadur rahman ale Allahu Ta'ala minye hina masay rahmanu ka jon minu kadaye abe minu tano ayere terudo Allahu Ta'ala bena o comportement fo anyi abena o jogo ko fo anyi abena o kewalu ko fo anyi abena o tamanya ko fo anyi abena o docho ko fo anyi abena o bonyo ko fo anyi
Allah Ta'ala bena nunu kofo anye foli ko nyuma yere la ama Allah Ta'ala dali ka bensema nyuma di ambela ka fonma Allah Ta'ala bolo ala mokela alhamdulillahi rabbil alamin Allah Ta'ala ko aw munu be waliyu fabriquer la anye Allah Ta'ala ka waliyu lamene ko ni souci ni stress ni hamimika ala ko Muhammadu ma ni dusukun yi toro yene Allah Ta'ala to ko seninya kane ala tando kabanfana ka sujudu benki yere sujudu benaw chama ja sujudu yere lache yani jombolo ibese kala Allah Ta'ala ka waluye Allah Ta'ala ko di wa ibadur rahmani alladhina yamshuna ala al-ardi hauna ala ko ni Allah Ta'ala ka jonsenmo minu yene Allah Ta'ala teriye nga jomunu lo kadine Allah Ta'ala eni bana di Allah Ta'ala ye ala teri de yo Allah Ta'ala ko konyo ye tamana dugukolo ko kan yamshuna ala al-ardi hauna a nunu mafani me o tamanyala nunu niyo ye tamana iba donc afoko beslana Allah Ta'ala nye ko to tamana wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama ni mado yo neni naloma o hakili dogo ma minuto yere kalama nunu jonsen mo me jabi mambo ka soma kisibe an yeka aw jabi an ta kuma kan dugu fo aw ma kisibe ibe nunu kuma kan me qalu salama no nenina oluka jabi e munyole kisi kuma ye Allah Ta'ala bena jogodo fo o lasisen an yere makobole labbi an kabi wal gadala والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما الله تعالى كو nibe nunu maflek alno bo ka sokono maulani me ka sno ka gorondo ka sno yere ka kake wati yere la Allah Ta'ala ko koni Allah Ta'ala teru rahmanu ka jon nunu ye jonye obo ka sulke muna otigi Allah Ta'ala sujadan nunu kanime ka sujudu be Allah Ta'ala ja sujudu yere le problème be régler la ala yika susi noya ala yika problem noya ala yika konona flila imalo ibaka chomi mbalma chani mbalma muso a solution berebere ye munye ode ka sujudu be Allah Ta'ala sujudu fana me ke baraj man ole seli Allah Ta'ala ka banka sujudu be Allah Ta'ala ka Allah Ta'ala ko fo sujudu la Allah Ta'ala ko di wa qiyama ani mamunu jonime Allah Ta'ala ka suseli ke Allah Ta'ala afawni ambaw ambe banka sigi kana anka maudula anka temna ankoni hamimika ni stressi bika ni joroni me ala ko Muhammadu ma ko ne ala ba don ka fo ki dusu kasini me ka benunu ka fota no ketawma ne ala be minni fe yene ala to ko sininya ka klafana ka iyere ye sujudu be na uchema sujudu be ala Ta'ala ni ka sujudu be ebe surunya ala la i fota ni ketaw ala ba me abi jabi sika fo itala kera sallallahu alaihi wasallam aka sahaba do tume atume barake ala karafe nabe fama ko Rabi'a ni ala karato la londo ale le tume jita ka nadi ala karama ka sel jita kira ya mafle funa keni kameleni ako Rabi'a ko mun kadi sahaba chani ay ala karama mafle sallallahu alaihi wasallam ako ya Rasulallah amanna folo manyininga ama foyininga kira le ya manyininga mun kadiye yo fonye nyokiye subhanallah une question piège mais une question remplie avec beaucoup de sincérité kira ko ama mun kadiye kira be faka mafletuma do demsene akana na femin kadi demsa ni funanke o yetuma da keto nyona le fala mais ni nanka demsenia akala haklima baye ako ya Rasulallah suhbatuka fil janna murafaqatuka fil janna ya Rasulallah ala kara nyefe min kadineye nyeki janyo chama arjino kono neni ebe dunya kono chogomi mfana nyekini ye arjino kono ni chogola ka i accompagner arjino kono ka ki teriye arjino kono ka ki paronyo arjino kono ala kara ko fete ko barma nyingala asegina ni kuma kelen ka ko ya Rasulallah nyefe ka ke iteru le chama arjino kono subhanallah
ala kɛra ka mun fɔ a ye baara min b'a to i b'i yɛrɛ ye ni ala kɛra ye arijinɛ kɔnɔ k'a kɛ a sigiɲɔgɔn ye arijinɛ kɔnɔ kɛra ko a ma sallallahu alayhi wa sallam a'inni ala nafsika bi kathrati sujud mais min f'i ye ye sujudu la caya yi yɛrɛ kun ma dɛmɛ ni sujudu caman ye sika t'a la n'i ka sujudu la caya kuma minnu fɔ t'i bolo i ka sujudu la duwawu minnu kɛ t'i bolo a b'i haminakow nɔgɔya ala fana m'i ka duwawu jaabi sika t'a la i ne bɛ kɛ arijinɛ kɔnɔ fankelen fɛ n'i ye sujudu la caya sujudu ye koba ye dɛ kira m'a fɔ k'a ye taa ka taa sarakaba bɔ ka ɲi kosɛbɛ mais ala kɛra k'a lasu baara min na n'i ye fɛ ne ni e ye kɛ arijinɛ fankelen fɛ k'a kɛ n teri ye arijinɛ kɔnɔ an ye kɛ teriɲɔgɔnmaw ye arijinɛ kɔnɔ komi an bɛ duniya cogo min teriya la k'i ye sujudu la caya o kɔrɔ ye i ye seli la caya ni ala taala sɔnna k'i to sujudu la i surumanba le ala la i ka demandi n'i ka maɲiningali n'i ka question i bɛ ko o ko maɲininka ala la k'i to sujudu la ni ala taala sɔnna ni dusukun seniya ala taala b'a jaabi an bɛ ala taala dali ka nin yɔrɔnin faamuyali ko nɔgɔya an bɛɛ la ka fɔ ni ala taala bolo ala m'o kɛ la an faw ani an baw an bɛ na an yɛrɛ ye kumakan belebele dɔ la min bɔla ala taala kumakan yɔrɔ ka bɛ sujudu ma nin ye kumakan makabaninba ye ala taala bɛ kumakan min fɔ ka bɔ nin yɔrɔ la an faw ani an baw n'an bɛ sujudu yɛrɛ ko fɔ sujudu yɛrɛ ka ɲi waati jumɛn de ka tɛmɛ waati bɛɛ kan waati jumɛn sujudu le ɲinini bɛ an fɛ ka tɛmɛ waati bɛɛ la ka fɔ nin kan ala taala ko muhamadu ma ni ala b'a dɔn ko ninnu kumakanw kɛni bɛ k'i tɔɔrɔ seniɲani kɛ tigi tɔgɔ la ye ban fana ka sujudu la caya mais ala taala bɛna sujudu yɛrɛ waati ɲuman ko fɔ muhamadu ye sallallahu alayhi wa sallama sujudu ka kan ka k'a bolo waati min a ka kan k'i mako don sujudu la waati min na ka tɛmɛ waati bɛɛ kan ala taala ko kuranna kɔnɔ muhamadu ni tilefɛ yɔrɔ sela ye ala taala tɔgɔ seniɲali la caya mais ni su kola ala taala ko k'i ye su di ala ma k'o kɛ seli la ala taala ye sujudu bɛni na subhanallah kuranna aya le sufɛ yɔrɔ y'o di ala taala ma kira tun ma mori lɔn kira tun ma jotigi lɔn kira karamɔgɔ tun ye jibirila le ni hami min bɛ ala kɛra kan susi min tun b'a kan a tun b'a ka susi ni a ka hami basi ni kumakan min ye o le tun ye kuranna ye ladilikan min d'a ma ala taala ko k'a ye ala taala tɔgɔ seniya k'a daminɛ sɔgɔma fo ka taa se tile fɛ wurafɛ yɔrɔ la ko ni su banna ko la ala taala ko a ma k'a ye waati jan di su ma ka bɛn sujudu ma ka ala bato su kɔnɔ ka caya suseli ye tɔmasiriba ye adamaden ka susi la n balimakɛ ni n balimamuso ne b'a dɔn e bɛ yɔrɔ min na nin i ka susi bɛ ɲini ka i disi faran ka bɔ waati dɔw yɛrɛ i jɔni b'i ka seli la hami min b'i kan a fanga ka bon i kunkolo tɛ s'a kɔrɔ bi an ka susi ka bon ka tɛmɛ an yɛrɛ poids kan bi susi bi i bali sunɔgɔ yɛrɛ i tɛ s'a kɛla ka ɲa susi bɛ dɔw bila kelenna kuma na susi bɛ dɔw bila wallahi i b'o ye silaba kɛ i b'i kali k'a fɔ fatɔw don hali fani dereki min b'a kana butɔn don cogo a bɛ fili ka butɔn dɔ layɛlɛ ka dɔ lajigin samara min yɛrɛ b'a sen na a bɛ fili ka samaraw don couleur kelenw tɛ kun fani bɛ susi la hami ni jɔrɔ b'a kan mais n balimacɛ n y'o de fɔ sisan est ce que ala kɛra taala mori baara ka bɛn a ka susi ma wa la ala kɛra siniɲana nin baara ma ala taala ye fɛn d'a ma o le nana ka na muhamadu bɔ tɔɔrɔya ni dusukasi ni tɔɔrɔya tun bɛ la kan o de ye kuranna ye ala taala ko muhamadu ma muhamadu seli ala taala ye sufɛ waati dɔ di ala taala ma ka bɛn i ka problème ma ala yɛrɛ bɛna suseli yɛrɛ nafa fɔ muhamadu ye sallallahu alaihi wasallam ala taala ko a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhal muzammil قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل
hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila. Subhanallah. Ala ko Muhammadu ma e min keni me ka birifani ta ka aki yere kan e min munumunu ni me dara koro ala ko Muhammadu wuli ne ala bi nyamariya bara dola qum wuli ala ko ama me mi fiye lalilikan namere qum al-layla illa qalila ikana suke tolonga ko ide sumi ni adama don bi da ka suno ka farkolo lafie ha jani wati kadine Allah taala ko ki joro ni me problème bi ka mais Allah taala ye ala kara dususmani solution mi munande ni ete amboloko la do ko ko nunu pratiku kasuma ameta kata jotigi ni mori sore dam fem foite se ika problème mulila ka bi ka I rebeta ma munu segere ne nunu ma do fara ka problème ka nunu te se fosi bolala layla illa qalila sabako kenime ka emin toro ça ne va pas. Ça te fait 20 ans ou 25 ans, 30 ans, ça ne va pas. Tu n'as pas encore tes papiers. Tu es là, tu as ta femme derrière toi, tes enfants sont là, ça vaut des années, tu n'as pas encore vu ta femme. Je sais que tu es stressé, je sais que tu n'arrives pas à dormir, je sais que tu penses à ça. Mais la solution revient vers Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit à son noble prophète, Fasabbih bihamdi rabbika wa qul minas sajidin. Prosterne-toi pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ni joronime, elle min tchekani me ki toro ika furula dususuma erelete tu te forces benyene ika furula elle toroni me niye mauno chaw ye diala ibe sawa niye muso do fana no chaw ye diala ere che fana me sawa chaw toroni me muso toroni me nan segina kana Allah taala kuma kama note bimi bla mori sola taala de ayem mboy ka problème na foi mori chabe fura min dima ku ya bla itche ka duminina koni ya bla iche ka dominina ko bebe yelema ko yere tek bele ya foni flauta kana bla dominina otle flani na ni che sina ka magaya abeke hakili ni kono ko ka foko muri che ka fla le seli chela ka soro ano che ka janyona ano yere tenyon eslala Allah taala ko Muhammadu ma qumil layla illa qalila Muhammadu wuli yesu di alama wala ma yesu partini do di alama ye watini do tasu kono ko di Allah taala ma yesu jo Allah taala ma mama an Allah subhanahu wa ta'ala mes sœurs an Allah subhanahu wa ta'ala remède mi meneni e ka problème na ole coronel solution te dan fembolo solution nyuma e doye odeni okoso a chamana la menina chama menin seria ni nyiningali la minye amma nyininga ka bembaliya ma kela cheya kela musoy intervention kela ini cheka problema te kanga benyasima sere ukmana te kanga benyasima fa ukmana te kanga benyasima e yara yise ko beka te kanga be e yara benin furu kono le e yara slanime ele yara kana pratique do ta ka laburi cheka e be se gbalo sor la mina kiamalo do idu suteni furu kan ele yara male ba kenyami a chama me karamo wole karamo ya fo ki furu sa o te karamo ka roli de. Un imam ne va jamais te dire de non de divorcer. Ce n'est pas le rôle d'un imam. L'imam est là pour te conseiller. L'imam est là pour te guider. L'imam est là pour partager tes douleurs, en même temps chercher une solution ensemble. Maintenant, ni solution dana ka foko bek ise ko ke mbalma chani mbalma muso ni sekre ya ke Allah taala ko son ya taka barakala e be résultat ya la sikata la oyemunye suseli ble ka problème na suduru la chaya ika suseli la ni ye suduru be tumana o tumana Allah taala wole Allah taala kufo wati do yerbe masa Allah taala na kam masa ya dafani abe jigi kana sangolo folola sukla sabana Allah taala be jigi ka mu mafle ma munu yo ka suno toy o kenime ka Allah bato o sigini me ka dhikru ke o be suduru la Allah taala be la yuruta oye aw munu joroni me aw munu be kangane ala wole ni wati nyona la kasoro jonto be sunola aw yene ala taala wole me aw ka wole li jabi masa ala taala be se e ka wole li jabi la chogodi e be tuika corona filila masa ala taala be se e ka corona fili mena chogodi aba don abi don katme iyere kan e be ni suduru la ala taala e masa ala na kam masa ya dafani o be sangolo folo la o kenime ka e mafle e be se tole ka corona fili la chogodi solution nyuma oye Allah taala ka solution ni
note ni ka furu c'est la nouveau de la wallahi la lili be di ma wati be mais i ka furu yere la clé be e yere de bolo i ka kayira ni ka gbalo be ala ka di alama suseli ke ala ne torola ni furu kono ala ni seko beke nyenka effort beke ala ni furu be yoro menabi a sela fon kanaya ala me ni furu la lete dron sinon furu negi yere le foite na mbalmamso idu susma ni problème la folo suselita do suselila i yɛrɛ di Allahu Taala ma problème ni confier Allahu Taala la ala mi wele ye hamina ko nɔgɔya mais ni bɛ kɛ waati min ele fana ye seniya dɛ parce que ala bɛ adamaden ka duwawu jaabi le o ye kɛ ka sɔrɔ i fana ka seni ele ko k'i tɔɔrɔ ni mɛ i dusu kasi ni mɛ ele bɛ ala wele la t'i ka duwawu jaabi la n balimamuso e ma sɛgɛn mɛsi dɔ la a bɛ kɔnɔ k'a fɔ ko e ka masa ladinɛni bila ni Allahu Taala ye ne tɔɔrɔ ni mɛ a bɛ komi ala yɛrɛ tɛ ne lamɛnna e kanakɔlon bɛ bɔla kɛnɛ ma a bɛ komi e ɲɛnɛ k'a fɔ k'i ka masa labɛnni de ye Allahu Taala ye i ka masa labɛnni tɛ Allahu Taala ye ala ka jɔn de ye a ka danfɛn de ye n'i jɔrɔla n'i sika la n'i hamina n'i ma solution sɔrɔ i ka problème na Allahu Taala a y'a fɔ a yɛrɛ ma ko di Allahu Samad Samadu kɔrɔ dɔ ye masa min adamadenw bɛna ka na o jigi sɛmɛ a la o b'o ka susu yira k'a la o b'o ka hamiw dɛn a la Allahu Taala ka masaya bɛ a ka danfɛn bɛɛ ka susi contrôler a tɛ sɛgɛn a yɛrɛ tɛ a t'a fɔ k'a tɛ se masa min il est solide a Samad n'i yɛrɛ jigi sɛmɛ a kan waati o waati i bɛ Allahu Taala ka madɛmɛ n balimacɛ ni n balimamuso ne b'a dɔn k'a fɔ k'i tɔɔrɔ ni bɛ nin waati ɲɔgɔnna la i ye karamɔgɔ caman wele ka bɛn i ka souci n'i ka problème ma i ye weleli kɛ ka weleli kɛ ka weleli kɛ ka weleli kɛ i ka nata ye mun ye bɛn ye sabati i ka furu kɔnɔ i ka nata ye mun ye setana ye mabɔ i ni cɛ la mais e ye ko bɛɛ kɛ ni cɛ ma gulɔ min ka na don i ka a bɛ bi ka ni ɲa don ye i ka mɔgɔ yɛrɛ fana tɛ fɛ ka furu sa mais Allahu Taala bɛ se nin baaraw nɔgɔyala ka sɔrɔ e yɛrɛ ma kɔnɔna fili o ye mun ye e dusukun seniya Allahu Taala ye k'i yɛrɛ lase ala ma ka Allahu Taala wele ka sujudu la caya o kɔrɔ ye di ka seli la caya intermédiaire yɛrɛ kana don i ni ala cɛ i yɛrɛ ye Allahu Taala wele direct i y'a wele i bɛ kan min mɛn i bɛ se ala wele la kan min na kan kan n'i bɛ Allahu Taala wele a la i ye ala wele a la ala ne do bara tɔɔrɔ masa Allahu Taala furu ye latigɛ ye ala ne bɛ furu min na bi tɔɔrɔya qualité n'a modèle ni a couleur bɛɛ bɛ n kan bɛɛ y'i seko kɛ maa tɛ kan ka bɛn ala m'i dali ka dɛmɛ na ni ne ka hɛrɛ bɛ nin na n'a tɛna kɛ magbalo ye ala m'i dali ye nin hɛrɛ yala na ala ni nin dun tɛna kɛ hɛrɛ ye ne ma n tɛna foyi yala fo gbalo ala m'i dali ye ne ɲuman bɔ nin na y'i ka koɲa la nin bonda kɔnɔ y'a to Allahu Taala ma il faut même pas demander à qui que ce soit k'a y'i ma dɛmɛ furusa la mɔgɔ si tɛ nin ma dɛmɛ na furusa la n balimacɛ ni n balimamuso mɔgɔ bɛ s'i dɛmɛ na furusa la waati min ni ala y'i bɛn muso dɔ ma min ka ala sɔsɔ bangeni bɛ a yɛrɛ fana t'a dogo la a kana na ka na i denw labasa walama ala y'i bɛn cɛ dɔ ma min ka ala sɔ ka ca a kana na ka na ko dɔ lase i ma i yɛrɛ miiriya tɛ min na min ni dulɔ buteli bɛ don i kan a suni ni a mini bɛ don i kan basi t'o la maaw bɛ s'a fɔ la k'o furu sa parce que avenir tɛ furu o la e furu ni bɛ mɔgɔ min ma a bɛ na ni dɔlɔ ye k'a don i ni denw kan i ye ko bɛɛ k'a tɛ kan ka dabila balimamuso bɛ mun ni nin furu la olu ye kɛwalew ye sika yɛrɛ t'a la mɔgɔ yɛrɛ tɛ retardé ni y'o ye n'i bɛnna cɛsugu ma i yɛrɛ wolofa yɛrɛ bɛ s'i dɛmɛna ka i bɔ furu o la parce que i bɛ furu min na nin i ma furu kafiri ma i furula silamɛ de ma min bɛ silamɛ Allahu Taala ɲɛ o n'a ɲɔgɔnnaw basi t'o la mais ni bɛnbaliya dɔ b'i n'i cɛ cɛ ale tɛ kan k'i faamu ele yɛrɛ fana tɛ kan k'ale faamu ale dusu sumanin tɛ ele dusu sumanin tɛ sabari nin fɔla e ye san yirika waati bɛɛ mais solution ye min ye Allahu Taala ye min fɔ Muhamadu ma ni Allahu Taala sɔnna ni ne ni e tola o bonda kɔnɔ ka suseli la caya sika t'a la ni Allahu Taala sɔnna an b'an yɛrɛ ye bonda kɔnɔ an bɛ se Allahu Taala
ame Allah taala dalika ni bara no ya ambe ala mo kala donc kuma la sunya bulu manka sujet ni anka tebuti meminka Allah taala ko Muhammadu ko ma donc fo ko kafuru ka borobonu ka mana kambi torola ni do torola wati ni Allah taala bi invité bara do la ole ka ala to senyani subhanallahi foliye ka klawla ka sujudu be ni seli la chaya sikata la e ka korona fili ni ka problème bebe noya donc Allah taala e neni elali a chamana ni lalili kan ka toneni ebolo ne ba don ala yere ba ando ka teme an yere ka bi problème ka cha furu kono be maliyaw be chawni muso mandi be maliya yere de be donc ni Allah taala sona na an sela ka Allah taala kuma kan senmani ta ka labara sikata la me problème soro an ka problème mula ame solution soro an ka problème mula teriya bulu ma me Allah taala dali duwawi ko baye abe adamaden fana bo aka korona fili me Allah taala dali bade menu toroni me dusukasi be menu ka bembaliya be menu ka furula a solution te menu bulu o sagala o nyenina o torola o yere be yoromi o kon me furula le doron ko ka ke furula masa Allah taala be me bendo dusukuna ka digima faddi ka dususuma di ame Allah taala dali ka dususuma di ni kelengele na bema Allah taala bulu ala mo kela masami me adamaden kanda ki blasla nyuma ka hamini joro kofe ame Allah taala dalika amfana kanda ala bulu ka ambla kanda slani kuna diasla ka Allah taala bulu ala mo kela ame Allah taala dali bade chama fana me olu fana sebe ko kanime ka o toro kusebe masa Allah taala le benin benoya tinyalo sebe tubabu taye me tubabu ye Allah taala ka danfende Allah taala le be dusukun be yelema ame Allah taala dali ka sebe ko noya baden kelengena be Allah taala bulu ala mo kela bana kanime ka do toro bana fana joro na sika ka bu kusebe quand tu as une maladie wati ni mirila ka fo ni bana be nela a chama na o dusukasi fana be adamaden toro masami kenya di aka chidem belebele ayuba masanta ani segi bana kofe ama Allah taala dali ka kenya di ambela ka fo ni ma Allah taala bulu ala mo kela masami ni ako ko kale Allah taala wole ka be anka duwa jabi ani ala wole lile kaka ka andama kasi Allah taala ka awole aduguren tohola nan fana ma wole anya wole ka to seniya bonda kono na ma wole ani flanga foya ani cheje nya ka bonyona na me Allah taala wole annemme Allah taala wole la anya neni seniya ka bo haram dumuma na me Allah taala wole anya jija anka tauhidu ye seniya tauhidi ye munye ka Allah taala kelenya ifota ani ketawla ki imma bo fana flanga foya bara bela ka fonina ambisema wala ma belebele ni be Allah taala wole emi yere be wole likala yedda i yere kunna folo ka soroka Allah taala wole o koro yedi ma don ko ye julumun toye ne ba don ka fo ko ni Allah sosolaye me Allah taala wole ni miriyan woni ke nyuma mi ndani mala ka fo ka be njabi ala yere ko hadisi kudisi kono kone Allah taala ka komna ni me aw bolo chomi cho kone Allah taala fana me aw ka komna o chowela ni yamna ni sikaye do ke wati ha nilla ni mala ni tena jabila bimambla Allah taala wolela bimambla ka problem na bimambla ka korona filila eye Allah taala ke masa fitiniye ikuma kana ya yara i Allah taala la kwa tese foila parce que o miria le benani la ni min ka do mena te jabila ala ko ni yara ne mala la ni chambala bimambla wolela minu kenime ka soso ne be min ko ne ta sorla minu yara kenime ka ale ala soso o lu kenime ka o diane ko besoro mbalma che ala nyamila atlobila ika jorona ko ni ka susiu ala be ni bela ka fonindo yemin fo ma min fo min dogo ni mi dusukuna ala bado i yere hakili be min na mirila ala bado ala bi ka ko bela ka fonindo ka soro yere ma fo idala folo donc anyan jija ka suselita ka suseli la chaya sekere bami mi ka problem na odo weyi ni ye suseli dialo ka do ala ka kedamna ate fo kuni ka kedamna do le fana mo yere bla kono na filla a konga me kuni ka suseli damna kita dabla la ko no be kuma kan ne sentala suseli ye baraye nafla te kuma farda diago ya tede ka bu yere la ka ke ki yere gbere alala ka dulmu ya fanyini ala fe ka madame nyini ala fe iba ka wode ko so ni fana ma ke bashi fo itile jarakilitima
ni ye waati sɔrɔ k'a kɛ waati min i bɛ se a kɛla o waati ni ma temps sɔrɔ fana k'a kɛ waati min na jarakili t'i ma mais k'a fɔle ko ni k'a damina k'i t'a dabila o kuma fana maa caman bɛ ninnu fɔ ninnu kumaw si tɛ tiɲɛ ye a dɔw yɛrɛ ko tɛnɛlon sundo ni alimisalon sundo he ko ni k'a damina k'i t'a dabila la kɔ dɛ ninnu ye kumakanw ye aw kana maaw lasilaw ka baaraw la aw kana adamadenw lasilaw ka nafila baaraw la tɛnɛlon sundo ni alimisalon sundo ala kɛra ka taasila senimanba lo sunna do ala kɛra tun b'a kɛ sallallahu alaihi wasallam a tun bɛ sundo tɛnɛlon a tun bɛ sundo alimisalon ale sɔrɔla ka bɛn tɛnɛlon ma adamadenw ka baaraw bɛ yɛlɛ sana alimisalon a tun bɛ nin sundo n'i y'a don i ye baara ɲuman kɛ e min kɛni bɛ k'a kɛ fana dɔ fara a kan n'i m'a sɔrɔ waati min k'a kɛ baasi foyi t'a la ka d'a kan nafila baara don dɔw fana ye nin fɔ an ye ka bɛn walagaseli fana ma salatu duha salatu awabina yɛrɛlasigilaw ka seli a bɛ fɔ seli min ma ko walagaseli he ko an y'a mɛn ko n'i ye walagaseli daminɛ k'i t'a dabila la kɔ dɛ mais an balimaw baara ye nafila baara ye ni farida tɛ ni i m'a kɛ baasi fosi t'a la an b'i lasu le ka an yɛrɛ kun lasu an ye nafila baara lacaya k'an ka mizani lagwiliya kiyama don mais k'a fɔ ko ni k'a damina k'i t'a dabila o ye farida baara dɔrɔn de ye baara ye nafila baara ye ka ala kofɔli kɛ ka ala kosuma kɛ subhanalahi fɔli asakfurulahi fɔli a kanunimɛ an y'a kɛ sanga ni waati bɛɛ mais ni min m'a kɛ fana i kana jaraki dɛ walama k'a fɔ ko n'i y'a damina ko i t'a dabila la an ye fara adamadenw lasilana bato baara ɲɛ n'i bɛ kuma lase i b'a fɔ o ye baara min a nafa ka bon n'i kɔni y'i ban a kɛli ma y'i yɛrɛ bali baraji belebele le ma jurumu kɔni t'i ye dɛ mais n'i kɔni y'a kɛ a dɔn k'a fɔ k'i ye baraji belebele le kɛ ɲɛsigi ye k'i yɛrɛ makɔnɔ min bɛna ta ka fara i ka farida baaraw kan k'i ka basikili lagwiliya kiyama don k'i ka arijinɛ kɔnɔ don la nɔgɔya an yɛrɛ bɛ an yɛrɛ kun lasu nafila baaraw caman kɛli la ka an faw ni an baw lasu a baara kɛli la surtout n'a fanga b'i la waati min an n'a kɛli ka kan nin waati ɲɔgɔnna la ka d'a kan a fanga bɛ an na nin waati ɲɔgɔnna la a courage bɛ an na maa min bɛ baara la su fɛ n'a bɔra baara yɔrɔ su fɛ ka don sɔgɔma ala la n'ale tilala ka fajiri seli la wulili ka gɛlɛ a ma k'a ka walagaseli kɛ alhamdulillah n'a fana tɛ baara la lɔ min su fɛ tan b'a bolo k'a ka walagaseli kɛ o bɛɛ ye baara ɲumanw de ye mais k'a fɔ le ala la fo n y'a kɛ le hali ni n gɔnɛni mɛ ha balimacɛ i kana na a k'i yɛrɛ ma force sugu ye hali ni e yɛrɛ tɔɔrɔnin bɛ i nana ka bɔ baara yɔrɔ tu dois te reposer i yɛrɛ bɛ sigi k'a waati makɔnɔ baara ɲuman de bɛ k'i bolo fewu e bɛ kan ka barajiba sɔrɔ mais a dɔn k'a fɔ ko nafila le maa minnu y'a f'i ye ko n'i y'a damina ko i kana dabila ko ne tɛ i bɛ jurumu sɔrɔ an bɛ kan k'a yirila le k'a fɔ ko o kumakan tɛ sababa ye tiɲɛ tɛ ani yɛrɛ tiɲɛ cɛ ka jan an bɛ se min fɔli ye n'i ye nafila baara damina y'a laji min k'a kɛ waati bɛɛ i seko dama yɛrɛ la tant que ni opportunité ni fanga ni ouverture b'i bolo i y'a kɛ o le ka ɲi an bɛ alaw taala dali nafila baaraw ka a fanga di an ma ka a se kɛ an ye ka a baaraw nɔgɔya an ye alaw taala bolo ala m'o kɛla baara min ka di alaw taala ye ka tɛmɛ baara bɛɛ kan o de ye baara ye hali n'a ma caya mais ye dunbe a kɛ la ni ne seko ye lɔ fila le ye sufɛ seli la ni ne bɛ se o kɛ la o fanga le bɛ na a fana tɛ n bali ko foyi ma n bɛ dunbe o kan mais ni ne sinna k'a fɔ ko n bɛ camanba kɛ ko n bɛ barajiba sɔrɔ ko ɲɛnamaba le mais k'a damina camanba kɔfɛ i bɛna décourager salaya yɛrɛ bɛ n'i minɛ i tɛ se camanbaw kɛla i dɔ fana ma fitinin kɛ o tɛ baara ɲuman ye dɛ donc y'i jija n'a fanga b'i la i camanba kɛ i fana y'i dunbe a kan mais dɔw b'a damina gbɛlɛman de ma k'a camanba kɛ bi limaniyani dɔ b'ale la bi kɔni ne bɛ nafila seli lɔ 11 komi ala kɛra tun b'a kɛ cogo min sallallahu alaihi wasallam ko ɲumanba an b'i lasu ala ma dɔ fara la kan mais waatinin bɛ se tɛ sɔrɔ i b'a ye a bɛ décourager hali fitinin min tun bɛ kɛ ale bolo fitinin o tɛ se la kɛla kɔ a don k'i to belebele min kɛ o fana tɛ se la kɛla kɔ baara min ka ɲi ni baara bɛɛ ye baara min bɛ continuer a bɛ i bɛ dunbe a kan hali n'a dɔgɔyala o de ka ɲi nin ye conseil ɲumanba ye dɛ mais non ne kɔni waati bɛɛ kɔni n bɛna to ka sun don sisan n bɛ tɛnɛlon don n bɛ alimisa don kalo tile 13 tile 14 don n'i y'o kɛ i ye baara ɲumanba kɛ mais ale yɛrɛ bɛ taa se waati dɔw la tɛnɛlon tɛ don kɔ alimisa tɛ don kɔ kalo tile 13 ni 14 ni 15 bi ma ɲinɛ o kɔ mun na parce que ale yɛrɛ y'a yɛrɛ lasilan ɲɛ a m'a kɛ ni limaniya ye
ni do ye fitini do ta ni ki yere long ando be wati minabi adama de ma yere planifier ki yere programmer dina baralo kan ko sebe moi je suis un étudiant je travaille nganga ta bara yoro nuna ni wati nyona la mais tenelo ne ba donc ka fo tamemolo mais c'est sunindo la Allah taala ilo ni tenelo ta ko blanca programme na al ni ma jeudi ta soro ni yardam na ni fitini no de lila e ba ye courage bi na ka do faraka no faran de lila e ba ye courage bi na ka do faraka mais a chama na bi on mettant antun chama baleka na c'est la yoro do la ama bere lalo fitini min kakan ka ke ame fanga soro la o courage fo ita na ko kadaka anyanto belebele kan belebele do fana onna ke bondaye o yere fana anslano nye o yere lobolana donc ame Allah taala dali silamaya bara anyam programme ala wati be ole chekan ni programme bara la ala yere ba diye na do diani ye ele yere fana tese tu peux plus t'en passer parce que bara mine akadiye ala yere le fana ko son kanime ka ke ame Allah taala dali ka afami al ko no ya ambe Allah taala bulu ala mo kala suseli sujurube ka no ya ambe Allah taala bulu ala mo kala ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته